วลี วันนี้ก็เดินมาพร้อมกัน เพราะว่าช่วงเช้าจะเริ่มพิธีในเวลา9 นาฬิกานะครับ9 นาฬิกาก็จะมีขบวนแห่พระพุทธเจ้าเข้ามาในศาลาการประเรียนเพราะฉะนั้นจึงแจ้งให้พระเถรานุเถระทุกท่านได้รับทราบนะครับผมขอให้ไปรวมที่กุฏิศิวลีนะครับถามถ้าไม่รู้จักกุฏิศิวลีก็ถามนักศึกษาได้นะครับด้านซ้ายมือharus di ini dulu di start dulu nanti baru kan dia muncul lalu tuh tapi kok ini pas oh sudah benar ya nanti ngikut sama ya kalau ini kan live nya di YouTube kan kepada yang mulia Ibu Samanera kalau enggak belum bisa Ibu Samanera untuk diikuti Siwali ya akan melaksanakan prosesi dan ikuti wali menuju ke Palasara. Mohon perhatian para Ibu Samanera semuanya kumpulan tepatnya titik ikuti Siwali. Terima kasih. ya tinggal oke jadi kalau mau ini kalau dia nggak bisa berarti harus ini dulu nih biar tadi คือว่าเปิดเบิดแล้วคือว่าเปิดเบิดแล้วคือเปิดเขาก็เปิด ini yang YouTube-nya matiin dari sini yang ke ya kan lain bisa pakai ini bisa pakai ini bisa beberapa akun sih sebenarnya ย่ำอโลบ่มีคนดังดีปันยัง มันเป็นได้หมากอโลดีเนาะ ของพานี่ ง่าย มากไว้ดีกัน มันจะกวนกันมันลายผดอันนี้มันไฟไทยทอดสด kok Facebook kan kalau mau nyalain ya Facebook ya harus ini kalau nggak dinyalain dia nggak akan connect ke itu apa itu jangan penting ini kan sudah ini dari sini saya sudah ini jadi semuanya nanti tinggal di ini aja di start aja มันจะมีอย่าง ini YouTube-nya di start terus nanti Facebook-nya di start gitu aja ini itu saya sambungin yang itu nanti nggak bisa tapi colok gimana colok kanan oh ini ปีหนึงจะมีเฮ็ดเทื่อนึงสองเที่ยเอา belum di start jadi kalau ini belum di start pasti ini nggak akan bisa semuanya no emang aku no เอาแนวสัตว์ no emang กองแกงเท่านั้นเนาะ namanya di YouTube juga sih ออกระบาดสีแซ่หน่อยสตรีมมิ่งฟินิช ตาย coba นะ เด็กหน่อยคันบ่บอกมาก C9 K7 ธรรมดาละ มาแล้วตำร บ วจ ริเวณคู่มือเนาะ cek เครื่องมือหลาย C9 K7 oh ya nanti tinggal semuanya ini aja กล้อง เดี๋ยวอาจารย์นี่เรา มันดีเทคอยู่มั้งนะ ฮะ กล้องตั้งไว้มันดีเทคหนา บอกชัดอยู่ติ สุดาพอล sudah เอ๊ะ อืม อ่ะ สุดากับสุดาไปโอ้โหตำรวจมาแล้วป้าpolisiมาตามครับแต่ tapi ini nyambung ke sana loh jadi kalau misalkan kamu nampilin ini nanti di sana ya saya lihat ya dilihat orang iya ya เนาะ ตำรวจมาเช็ค emang di sini เช็คความเรียบร้อย kan kan ทำยังไง ธรรมดาเนาะเจ้าหน้าที่ นี่หมอนี่ Ini
มาเช็คความเรียบร้อยมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยถ่ายทอดสดไลฟ์ from Facebook and YouTube by VG Pengumuman, pengumuman. Masih nggak Cek, bisa cek. pakai yang ada Hah? dulu. Itu cabut dulu kamera. Dicabut listrik di situ. เปิดระบบเปิดว่าระบบไฟโซ่เจ้ามาเบิ่งก็เจ้าก็ยังอย่า Ini lensa di sini ya, coba. Đấy không có hiền Thôi Tali aku kok. Kok lali gitu. Sudah siap. Mati lah. Nyala apa batu aja. Sebelum lewat telat Yeah.
kami, Sukihatur Namo Buddhaya. Sebelum dimulainya acara, kami menghimbau kepada para umat yang masih berada di luar, dimohon untuk segera memasuki ruangan Dhammasala, karena acara akan segera dimulai. Sebelum dimulainya acara, kami menghimbau kepada para umat yang masih berada di luar, dimohon untuk segera memasuki ruangan Dhammasala karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, sebelum dimulainya acara, kami menghimbau kepada umat yang masih berada di luar, dimohon untuk segera memasuki ruang Dhammasala karena acara akan segera dimulai. Selamat pagi, terimalah salam berona dari kami, Sukihatur Namo Buddhaya. Sebelum dimulainya acara, kami menghimbau kepada umat yang masih berada di luar, dimohon untuk segera memasuki ruangan Dhammasala, karena acara akan segera dimulai.
Agar acara dapat berjalan dengan lancar dan khidmat, umat dimohon untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Dan bagi para umat yang membawa handphone, dimohon untuk mematikan atau mengganti dengan mode depan. Selamat pagi, terimalah salam damai dari kami, Sugiharto Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Cika, bersama dengan rekan saya Kairin, selaku pembawa acara dalam perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 di Wihara Vipassana Graha. Sebelum memulai acara, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, Selanjutnya, Bhikkhu Sangha melakukan prosesi dari Kuti Baru menuju Dhammasala, dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan dupa oleh Bhikkhu Sangha, disusul dengan membacakan Parita Namakaragata yang dipimpin oleh Bhikkhu Sangha. Selanjutnya, pembacaan parita oleh Bhikkhu Sangha, Dilanjutkan dengan bernamaskara secara bersama-sama kepada Bhikkhu Sangha. dan ditutup dengan kegiatan pindapata oleh Bhikkhu Sangha.
Biku Sangha akan segera memasuki ruang dhammasala. Umat dimohon untuk bersungguh lutut dan bersikap anjali. Tập thể và phải làm cho khéo quá.
Selamat pagi, terimalah salam damai dari kami. Sukihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Cika bersama rekan saya Clarin selaku pembawa acara dalam perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhisera tahun 2025 di Vipassana Graha. Sebelum memulai acara, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara. Selanjutnya, Biku Sangha melakukan prosesi dari Kuti Baru menuju Dhammasala. Dilanjutkan dengan penyalaan lilin dan dupa oleh Biku Sangha. Disusul dengan pembacaan Parita Namakaragata yang dipimpin oleh Romo Pandita. Selanjutnya, pembacaan Parita oleh Biku Sangha. Dilanjutkan dengan Biku Sangha. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, marilah kita mulai puja bakti pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhisera tahun 2025 dengan penyalaan lilin dan dupa oleh Biku Sangha. Kepada Biku Sangha kami persilahkan. Penuh di bagian depan dulu. Hadirin bersikap mencali, Yang Mulia Jokun Prakit Visara Sobon, Ketua Biku Sangha dalam acara perayaan Waisak sedang menyalakan dupa lilin untuk memuja kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, marilah kita memulai puja bakti pada perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Marilah kita mulai puja bakti ini dengan membacakan Parita Namakaragata pada halaman 1 yang akan dipimpin oleh Romo Pandita.
Cihotu Nomo Budaya, para umat sekalian, marilah buka halaman 1, kita buka puja bakti pada pada hari ini dengan bacakan nama para pata secara terpimpin. Umat mengulangi apa yang dibacakan oleh pemimpin kebaktian. Araham Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Yamam bhagomayam bhagawantang saranang gata. Yono bhagava sattha yasa camayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakare hitang bhagawantang sasaddhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa, kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati, serta Sangha para siswa. Para umat dipersilakan duduk bersila. Marilah kita buka halaman 22. Kita akan membaca permohonan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Handamayang Pancasilang radanang karomase. Okasa ahang bhante tisaranena sadhi Pancasilang dhammang yacami anugahang tatwasilang dekame bhante dutiyampi okasa ahang bhante tisaranena sadhi Pancasilang dhammang yacami anugahang tatwasilang dekame bhante tatiyampi okasa ahang bhante tisaranena sadhi Pancasilang dhammang yacami
วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ อาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ อาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ อาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะกมนังนิทริตัง ธัมมาพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อะดินนาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาดานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาดฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปดาสีเรนะนิพพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย อา
Amabhante Sadhu Sadhu Sadhu. Arakana parita bersama-sama ya. Marilah kita buka halaman 27. Kita membacakan permohonan pembacaan parita kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangga. Handamayang parita radanang karomase Marilah kita baca artinya secara bersama-sama. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk menanyakan semua duka, sudilah membacakan parita perlindungan, untuk menolak bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk menanyakan semua rasa takut, sudilah membacakan Sementara uki sam. untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan parita perlindungan. Cang sima thế vậy đã. Semanta cakawalesu atragachantu devata sadhammang muni rajasa sunantu saga mokhadang sage kame carupe giri sikharata te cantalikhe vimane di perathe cagame taruana gahane aramathume kete humma jayantu dewa syakla thala bisameyakha gandhabanaga tithanta santike yang mukni wara wacanang sadhawo me sunanto Dhammat sawana kalo ayam hadanta Dhammat sawana kalo ayam hadanta Dhammat sawana kalo ayam hadanta
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หันนมยังเตสรณะกัมนาปาทังปนามาเสสรณัง กัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัมปทานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัมปทานาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาสัมมุทเทอะธรรมิสัญจาจวาดาสัญจาสาสเกปัญจสัตตาสหัสสานินามามิสิรสาหังเตสังฆัมมันจะสังขันจะอาดาเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวปาเนกาอันตรายามิวินาศสันตุอาเสสโตสัมมุทเทจะปัญญาสัญจาจะตุเวสเตระสเกสัสสะสังฆาสหัสสะเนนามามิสิรสาหังเตสังฆัมมันจะสังขันจะอาดาเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะอันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอาเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุอาเสสโตสัมมุทเทนะวุตราสเตอัฏฐจตาลิสะสหัสสเกวิสติสัตตาสหัสสานิมิสิรสาหังเตสังฆัมมันจะสังขันจาอาดาเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอาเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุอาเสสะโตสัมมุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากขาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีลานิธิโนนะโมโอมัตติยารัตถัสสะรัตนัตยัสสะสาธุกังนะโมโอมาตติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการาปภาเวนะวิกัสสันตุปัตตวานะโมการานุภาเวนะโสวัตถิโหตุสัพพดานะโมการาชเตเสนาวิธิเมโหมิเต
นาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังปาติโรปาเดสวาโสจาปุเปจักตาปุญญาตาตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธดารัสสังฆโหนิกามานิเอตัมมังกลมุตตมังรติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอาปะมาโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการะโวจานิวาโตจาสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธัมมัสสวานังเอตัมมังกลมุตตมังขันติจะโสวาจัสสตาสัมมานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังตาโกจาพระมจาริยัญจาอริยสัจจานาดัสสนังนิพพานาสัจฉิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตัญญัสสะนะกัมปติอาโสกังวิรสังเฮมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพัทธมะปะราชิตาสัพพัทธโสทิงกัจฉันติตันเตสังมังกลมุตตมันติธรรมิทวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสัมมังอธิตถาคเตนะเยนัมปิบุตเทรัตนังปณิตังเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุอายังวิรากังอมตังปณิตังจักกัสังกยามุนีสมาหิโตราเตนะธัมเมนะสมาธินิเยเอตัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธาเสโนปริวันหยิสุจิงสมาธิมานันจาริกัญญมาโหสัมมาทิฏฐาเจนะสโมทวิจติเยธัมเมธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุพพะอัฏฐสัตตังปัสสะจัตตาริตานิยุกานิโหติเตนะขินายาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุอินนานิมหาปลานิเอตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาดันเมนะเมกามิโนโกตมะสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไกหาลาธามุทานิปุติงกุญชมานาเยตัมปิสังเขรัตนังปณิตังนะสัจเจนะสุวัติโหตุเอตังปุรานังนาวังนาติสัมภวังเยอรัตจิตายติเกภวสมิงเอหินามิชาวิรุณมิชันนานิปปันติทิรายะทายัมปณิโปเยตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสัพพะโลกัสมิงนานาสัมภาวะเยอปริมาณังอุ
พุทธังอโทจติยัญจาอาสัมปะทังอเวรังอสัพพตังเอทัญจานิสิโนวาสยานโนวายาวัตตสาวิกาตมิโกตัมสันติกานิทยาพระมะเมตังวิหารมิธรรมาวุดิทิจานุปกัมมาสีลวานัสเนนะสัมปันโนเมสุวินัยเกนังนาหิจตุกัปปะเสยังกุณเรติอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริสปานิอาหิวิชิกาสตาปาริอุณมานาภิสรภูมุสิกากาตาเมรักขกตาเมปริตาปาติกัมมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตันังสัมมาสัมพุทธานังสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมเกติปัสสัทธิโมชังกาจตถาปเรสัมมาทุเตขโมชังกาสัตเตเตสัมมดัสสินาโมนินาสัมมดัคขาตาภาวิตาบหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิปานายาจโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสริเตโหตุสัพพดังเอกัสมิสมัยนาโทโมกขลานันจะกัสสปังเยลาเนดุพิเตดิสวาโอชังเกสัตเดสเยเตจตังอภินันติตวาโรกาโมจิสุนังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสนิเตโหตุสัพพดาเอกาตาธรรมราชาปิเอรัญเยนะวิปิลิโตโยนนาเทเรนะตัญเยวาภานาเปตวานาสารตังสัมโมนิตวาจาปาทาตัมมาวุฒาหิทานโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพดาปาหินาเตจาปาทาตินันนัมปิมเหสินังมาลาหาตากิเลสาวะปัตตานุปัฏฐิธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพดังสักกะวาปะทัตตังโอสัสสังอุตมังวรังเอตังเดวามนุสสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพดุขาอุปัสสเมนุเตสัพพะธัมมรัตนังโอสัทธังอุตมังวรังปาริลาหุปัสสมะนังธัมมเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพทายาหุปัสสเมนุเตสัพพะสังฆรัตนังโอสัทธังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสเมตุเตทุกขปัตตาจนิทุกขายายปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเพวิปาริโนเอตาวตาจามเมเยสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพเดวานุโมดันโตสัพพะสัมปติสิทธิยาดานังดาดันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพดาภาวนาวิรกาหุนตุกัจฉันตุเดวตากตาสัพเพพุทธาบลปัตตาปัจเจกานันจะยังวลังอาราหันตานันจะเจเจนารักขังวันทานิสั
ปัสโสสมาภิเนติตัสสะอุทันตังคิเมฆารังมุดิตาโคนัสเสนามารังทานาจิตัมมวิจินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิมาลาติเรกัมมปิโยจิตาสาภราติโคลัมปนาลาวะกมะกัมมนาทายังขังขันเตสุดันนวิจินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิลาจิริงกัจจวรังอธิอาตาภูตังภาวะติจัตตมัสสะเดวสุดารุนันตังเมตัมปุเสกวิจินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกิตตะคาคมธิหาตสุดารุนันตังภาวันติโยตนะปะทังบุริมาลาวันตังเอเทปิสังคตมโนจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิคาตมุตรังอิวะกาปิยาจินจายาโดจวัจนังชยกายมาเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิวิหายมติสัจกวาดเกตุงวาทาภิโรปิตมนังอธิอันตะโพตังภาวันติเตปัจจิโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิปนันดาปุชกังวิวุธังมเหถิงพุทเทนะเถระปุชเกนะสัมมาปยันโตเอโทปะเดสวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกามเดติปุชเกนะสุราสหัตถังพรามังวิโสติสุติเมติปกาภิธานังญาณาคเดนะวิตินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิตาปิพุทธชยมังคลาตกาทายโยวาจโนดิดาดิเตสดาเตมดันติตวานะเมกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอภิธรรมยังอโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายาสาปปานินางโตเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิโมตตมังเอเตนะสาจวาเจนะโหตุเตชยมังคลังทยันโตโพธิญาโมเลสักยานังนันติวาตโนเอวังตวังวิจโยโหหิตยาสุจยมังคเลอปาลาจิตปานลังเกสิเสปะทวิปุคเลอวิเศเกสัพพะพุทธานังอาภาปะโตปะโมดติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุจิตังสุขโนสุมโหโตจะสุเอตังปัมมจาอิส
สุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวาลาพันดาเทปทากิเนภวตุสาปมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุ Coba mendengarkan Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati sejak Jakarta dari para umat ya. Baca buku halaman berapa? Para umat kita buka halaman 4 Buddhanusati, halaman 5 Dhammanusati, dan halaman 6 yang Saca Gaya Gata. Halaman 4, 5, dan 6. Handamayang Buddhanusatinayang karumase iti piso bhagava arahan samma sambuddho widyacarana sampano surano bersama-sama. Demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna, sempurna pengetahuan serta perilakunya, sempurna menempuh sang jalan peninggalan, pengenal segenap alam, pemimpin manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sammitiko Atariko Ehipasiko Orananiko kita baca artinya bersama-sama. Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dikabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntut ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang karomase Sukatikano Bhagavato Sawakasangho
Sang mahasiswa sang Bhagawa telah bertindak baik. Sang mahasiswa sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sang mahasiswa sang Bhagawa telah bertindak benar. Sang mahasiswa sang Bhagawa telah bertindak patuh. Mereka merupakan papasan mandu, terdiri dari 8 jenis mandu suci. Itulah sang mahasiswa sang Bhagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang saca kiriya gathayo bhanamase nakime saranang anyang uttome saranang warang ekena sakawagena sokite kotusapada nakime saranang anyang namome saranang warang ekena sakawagena sokite kotusapada nakime saranang anyang samone saranang warang ekena sakawagena sokite kotusapada. Marilah kita baca artinya secara bersama-sama. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Brahmala sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Baiklah para upasaka upasika yang berbahagia dalam perayaan Hari Trisuci Waisak hari ini, izinkan kami menggunakan bahasa Thai karena yang mulia Lompo yang duduk sebagai ketua sekarang beliau dari Thailand akan memberitahukan dulu depan. Okap awal pam harapท่านเจ้าคุณพระกิตติสารโสพลเจ้าคณะจังหวัดหนองคายคณะธรรมยุทธด้วยความเคารพต่อถึงพระสงฆ์ทุกรูปยังมีเวลาอีกประมาณ 45 นาทีครับก็จะใช้เวลาในส่วนนี้ได้ฟังสัมโมทนียคาถาคำอันเป็นที่ลื่นอกลื่นใจอบอุ่นจิตใจให้กับพวกเราทุกท่านในโอกาสการมาเมตตามาเยี่ยมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายจะได้สนทนากับญาติโยมผมจะเป็นผู้แปลให้ Kepada para upasaka-upasika yang duduk sebelah kanan saya, namanya Ante Lompo, Qiao Kun Kitti Sara Sopon. Qiao Kun Kitti saja, jangan dikampang ya. Beliau sebagai Dhammanuta Thailand untuk seluruh dunia. Dan beliau pernah tinggal di Amerika, di kota Boston. Bangun wihara di kota Boston besar, lebih besar dari Vipassana Geraha ini. Dengan kerjanya yang sangat dipuji oleh Sangha Thailand, sekarang dia diundang kembali ke Provinsi Nong Khai, bagian Thailand Timur Laut, sebagai ketua tertinggi Sangha Provinsi Nong Khai. Maka dalam kesempatan ini beliau
ada kesempatan balik lagi ke Indonesia setelah tidak sempat datang puluhan tahun. Dulu waktu pembukaan peresmian wihara kita yang di Bali, beliau pernah ikut waktu peresmian wihara Bante Kamsai dan Bante Theravada kita bangun di Bali. Setelah itu beberapa kali datang ke Indonesia dengan Yang Mulia Chokun Thammawarachan. Sekarang Bante Lompo Chokun Thammawarachan tidak ada, maka beliau baru sempat datang. Maka tenangkan batin untuk menekankan isi hati beliau dalam kesempatan kunjungan ini kali ke Indonesia kurang lebih 20 menit ya. Ini mohon maafครับผมจะแปลครับ ก่อนอื่นขอแสดงความ นับถือท่านเจ้าคุณอาจารย์วงศิลป์สวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาร่วมกันทำกิจกรรมมันสำคัญนี้ร่วมกันกับพระเจ้าประสงค์เป็นที่ชื่นใจมากได้มาเห็นพวกเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมันสำคัญยิ่งของมนุษย์เชื้อชาติแล้วก็เป็นความสำคัญของโลกที่พวกเราทั้งหลาย ได้แสดงออกในวันสำคัญเช่นนี้ Beliau katakan terima kasih Yang Mulia Bante Wongsin dan para Bhikkhu Sangha dan salam bahagia kepada para umat seluruhnya. Sesungguh dalam hati beliau katakan berbahagia sekali dapat melihat kekompakan, kerukunan, kesemangatan umat di Indonesia. Beberapa kali datang ke sini, bahkan ini kali merasa bahagia sekali. พิธีการนี้เป็นพิธีที่มีความสำคัญยิ่งทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ พวกเราที่แสดงออกด้วยความศรัทธายิ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระพุทธศาสนาต่อความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายฉะนั้นการที่พวกเรามารวมกันวันนี้คงมีเป้าหมายอันสำคัญยิ่งหลายอย่าง Beliau katakan perbuatan baik yang dilakukan oleh para umat melalui menjaga badan jasmani, ucapan dan pikiran untuk memuja dalam waktu hari penting dalam agama. Ini merupakan tingkah laku yang sangat dipuji dan perlu dijaga dalam tindakan umat Buddha terhadap agama yang kita menganutnya. ประการที่หนึ่งก็คงจะเป็นที่ประจักษ์ในพวกเราทั้งหลายว่าเราได้มารักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ารักน่าชื่นชมยินดีมากนี่เป็นเครื่องหล่อหลอมพวกเราทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกให้ได้เห็นความงดงามเช่นนี้ในวันสำคัญเช่นนี้ทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีความรักความสามัคคีอันเกิดขึ้นจากประเพณีและวัฒนธรรมนี้รวมกัน Yang diutamakan yang menurut beliau adalah kesemangatan, kekompakan bagi umat yang hadir baik di tempat di pusat di Jawa Tengah maupun di tempat di sini. Saya melihat keadaan kerapihan, tertib
dan sungguh-sungguh datang untuk memuja kepada Buddha Dhamma Sangha. Ini menjadi hal yang saya merasa senang dan bangga atas tingkah laku yang dilakukan oleh para anak sekalian. ประการที่สองคงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่พวกเราทำให้ก่อเกิดขึ้นมาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่ทำให้เกิดขึ้นรวมกันในวันนี้หรือในวันไหนก็ตามที่พวกเราได้ร่วมกันทำในกิจกรรมมันสำคัญนี้มันก่อให้เกิดความศักดิ์ศรีความเป็นศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายคำว่าศักดิ์ศรีในที่นี้ก็คงเป็นอำนาจนะเป็นอำนาจทางด้านจิตใจว่าพวกเราทั้งหลายมีอำนาจที่จะแสดงออกในความเป็นชาวพุทธของเราได้อย่างภาคภูมิใจ Yang kedua yang saya melihat adalah cara yang dilaksanakan ini itu berarti menjaga tradisi kebudayaan umat Buddha di Indonesia yang sangat baik untuk dilestarikan dalam perayaan hari penting dalam agama. Maka kita menjaga tradisi, aturan dan tugas yang kita lakukan ini menjadi hal yang dipuji oleh orang yang melihat bahkan di luar negeri. Kalau melihat ketertiban menjaga tradisi, tingkah laku yang dilakukan ini sangat baik yang perlu dijaga untuk masa depan akan datang. นั่นก่อให้เกิดความสำเร็จในด้านต่างๆนั่นก่อให้เกิดความเป็นตึกแผ่นแน่นหนาความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติต่างๆนั่นจะเกิดความภาคภูมิใจให้แก่พวกเราทั้งหลายเช่นพวกเราทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงมีความสามัคคีมีลักษณะพิเศษของพวกเราทั้งหลายได้แสดงออกในวันนี้ซึ่งเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในความเป็นชาวพุทธของพวกเรา Yang ketiga yang saya melihat kualitas umat Buddha di Indonesia adalah kekompakan, kerukunan, persatuan dan kesatuannya. Bisa dilihat dari setiap acara yang dilihat di Jawa Tengah juga kemarin tanggal 12 sampai sekarang umat Buddha tertib baik. Lalu ada kerukunan, kesabaran, menjaga tingkah laku diri sendiri yang sangat sulit dilihat di negara lain. Ini menjadi hal yang beliau katakan bahwa bangga atas tradisi ketertiban yang dilakukan oleh umat Buddha kita. Maka perlu diajarkan kepada anak cucu kita ke masa depan akan datang menjaga tradisi ini. ความสำเร็จที่ว่านี้ก็คือฉันทะคือความพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติพอใจที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงออกมาประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาชีวิตจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไป Hal ini tidak beda dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu canda, kesukaan, kepuasan, kesukaan yang ingin melakukan sesuatu harus berdasarkan dari canda, kesemangatan,
senang dalam apa yang kita lakukan. Itu berdasarkan dari hal pertama yang perlu ditaruh hati dulu, baru bisa lakukannya. ข้อที่สองวิริยะคือความฝักใฝ่ความเอาใจใส่ความภาคความเพียรในการที่จะทำให้กายวาจาใจของเราดีขึ้นตามลำดับของการกระทำทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลให้เกิดความมีความอะไรมีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในการกระทำนั้นว่าจะเกิดผลสำเร็จแก่ชีวิตจิตใจของเรา Yang kedua adalah wirya kesemangatan. Apa saja yang kita lakukan, baik hal tentang pekerjaan di rumah atau kegiatan dalam agama, harus berdasarkan didukung oleh wirya atau kesemangatan. Tanpa kesemangatan, semua usaha atau tugasnya tidak akan sempurna. Maka hal ini diajarkan oleh Buddha, kita harus mengembangkan kesemangatan atau wirya lebih banyak lagi. ภาษาคือจิตตะคือเอาใจฝักใฝ่ในข้อวัดปฏิบัติฝักใฝ่ที่จะทำให้ศีลสมาธิและปัญญาของตนได้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป Yang ketiga yang beliau mau titipkan adalah citta. Citta itu perhatikan semua orang, semua kegiatan yang akan sukses dengan sempurna harus ditempatkan dengan pikiran, kasih hati. Sangat penting. Chandha wirya citta. Citta itu pikiran, kasih pikiran. Seperti kita masak isi apa bumbu-bumbunya, pakai hati. Nah, kalau tidak hati, ya tidak enak makanannya. Iupa makan dulu. Maka semua akan sukses karena citta, kasih pikiran yang sepenuh kepuasan kemauannya. ข้อที่สี่คือหมายความที่มังสาคือมันไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งที่เรากระทำนี้ทำให้เราได้รับผลเป็นยังไงได้รับความสุขความสำเร็จยังไงก็อาศัยการไตรตรองการมีเหตุมีผลในการกระทำนั้นๆให้เกิดความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไป Yang nomor 4 yang kita perlu diingat ajaran Sang Buddha adalah wimangsa. Wimangsa adalah memperbaiki, melihat apa yang kita lakukan, menyelidiki apa yang kita lakukan, apa itu bermanfaat atau benar atau salah. Kita harus memiliki wimangsa, menyelidiki. Jadi tes ulang kembali bahwa apa yang kita lakukan itu hasilnya baik atau buruk. Kalau buruk karena apa? Sudah ketemu diperbaiki. Kalau hal yang baik sudah ketemu, sudah baik dilanjutin lagi. Itulah namanya wimangsa, menambah menyelidiki apa yang kita lakukannya. ที่อย่างนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งที่จะทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในชีวิตของเราในตัวของเราในชีวิตของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลโลกที่พวกเราทั้งหลายให้ความสำคัญนั้นเนี่ยมันเกิดจากสิ่งสี่อย่างนี้แหละเกิดจากเราซะก่อนถ้าเราทำสิ่งสี่อย่างนี้ให้มีขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้ว
นั่นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นในชีวิตของเราความศักดิ์สิทธิ์ก็คืออย่างที่กล่าวแล้วเนาะคือความสำเร็จคือความสำเร็จฉะนั้นก็พวกเราทั้งหลายได้กระทำในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาได้กระทำในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจไว้สิ่งที่เราได้ทำอะไรในความตั้งใจของเราว่าอยากจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้สำเร็จในชีวิตของเราก็ต้องนำ4 อย่างนี้เข้าไปใช้เพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตต่อไป Secara kesimpulan beliau katakan kesaktian di dunia ini tergantung dengan pikiran kita yang lakukan hal yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka untuk dhamma singkat dari Yang Mulia Lumpur Chok Kun Kiti, namanya Chok Kun Kiti ya, dia katakan ada 4 hal, yaitu canda, merasa puas, merasa suka apa yang kita lakukan, canda, wiriya, semangat apa yang kita lakukan, citta, perhatian, penuh pikiran yang penuh dengan pikiran yang perhatikan ke apa yang kita lakukan, dan vimangsa, yaitu menyelidiki apa yang kita lakukan berhasil atau gagal, kita sudah melihat kekurangan diperbaikan, lalu kalau sudah baik menjadi hal yang dilanjutkan. Inilah namanya saksit atau kesaktian yang kita akan mendapatkan dari prakteknya, bukan dari yang lain. Kesaktian, kesuksesan itu datang karena kita punya dhamma seperti beliau katakan tadi. Maka inilah Dhamma Sammo Thaniya Kata dari Yang Mulia Lumpur Chok Kun Prakiti Sopon, Ketua Provinsi Nong Khai, Thailand Timur Laut. Sudah selesai ya. Namo Buddhaya. Selanjutnya masih ada waktu ya, boleh di pembacaan Etawata dulu ya, halaman 30 ya, dalam bahasa Indonesia dan Arabia, dibacakan secara suara yang kompak ya. Sebenarnya para dewa yang melindungi Vipassana Kerahat, mereka senang atas Bapak Ibu sekalian datang. Setelah itu baru akan lakukan kebajikan yang utamanya berdana kepada lebih dari 40 bhikkhu. Berdananya, maka umat yang di luar tunggu sebentar ya, karena sekarang baru jam 10 dalam menit saja, masih banyak waktu ya, silakan. Marilah Bapak dan Ibu kita melakukan pelimpahan jasa dengan bacakan Parita Etawata beserta artinya. Handamaya Etawata Ginang Karo Mase
kita hontuna tayo idang naminang hontu sukita hontuna tayo idang naminang hontu sukita hontuna tayo dewa asatu karena sasa sangha ino tuja ino awatu lokoja raja kawatu daniko akasata jabumata dewa naga mahidika unyantang kanumorikwa sirang rahantu sasana akasata jabumata dewa naga mahidika unyantang kanumorikwa sirang rahantu esana akasata jabumata dewa naga mahidika unyantang kanumorikwa sirang rahantu wihara wipasana garaha akasata jabumata dewa naga mahidika unyantang kanumorikwa sirang rahantu arademawan akasata jabumata dewa naga mahidika unyantang kanumorikwa sirang rahantu mahati. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para
umat Buddha yang saya cintai. Sebelum acara Bindapata yang akan dilakukan nanti, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang selalu bantu Vipassana Geraha setiap perayaan yang diadakan di sini, yaitu panitia dari KMB Unpar Parayangan mahasiswa, ya. Yang grup kedua KMB Unpad Pajajaran, yang ketiga KMB ITB, ya, ITB Bandung, dan KMB Maranatha Bandung. Mereka ini bersedia sudah 2 hari. Saya cek kemarin hari ini penuh. Atas nama para bhikkhu sangha, terima kasih kepada anak-anak mahasiswa dari 4 universitas tersebut yang selalu membantu melayani para umat setiap perayaan, yaitu Unpad Pajajaran, ITB, dan Maranatha. Lalu setelah kita berdana, kita akan mendapatkan makanan untuk hari ini dan untuk 20 tahun yang lalu. Setiap tahun maksudnya disediakan oleh konsumsi Ibu Mansan, yang duduk di depan ini, ya, Ibu Mansan, Ibu Kuanli, ya. Bukan sederhana, sudah 20 tahun setiap perayaan tidak pernah kurang. Kalau kurang nanti Bapak Ibu bisa buka stand, ya. Untuk stand hari ini kita akan menikmati makanan yang enak, ya. Standnya ada dari Wihara Buddha Metta Arama, dari Pak Beni, dari Sekolah Dhamma Widya, dari Wings Food, mie sedap dan kopi. Nah, coba makan, ya. Dan keluarga Talim yang bersedia makanan pada hari ini. Maka atas nama para bhikkhu yang hadir, kami mengucapkan anumodana sadhu kepada umat yang baik hati dari Buddha Metta Arama, Pak Beni, Dhamma Widya, Wings Food, dan keluarga Talim. Maka ini kita akan lakukan setelah kita memberikan dana, ya. Dana kepada bhikkhu sangha dengan apa adanya, semua kita memuja kepada beliau. Apa yang kita lakukan itu menjadi milik kita sendiri. Kita berdana itu sebagai kebajikan yang kita simpan dalam hati, bisa dibawa ke masa depan akan datang. Nah, kita berdana, kehidupan akan datang, hidup kita makmur. Nah, maka sebelum acara Bindapata dimulai, kiranya para bhikkhu sangha sebelum keluar akan menutup acara posisi pertama pagi dengan nama kata dulu, baru akan menyiapkan untuk berdana Bindapata. Acara akan mulai lagi jam 12:30, ya. Ya, nama kata dulu. Oke, mari para umat kita bersikap anjali, kaki bertumbuh pada lutut. Kita akan tutup kebaktian puja bakti pada pagi hari dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Amiwademi. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sammang Namami. Sabbe satta bhavantu
bersukicita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk para umat sebelum kita menghormat kepada yang mulia Bhikkhu Sangga, nanti saya bacakan okasa, teman-teman Wandami Bante. Kita menghormat kepada yang mulia Bhikkhu Sangga. Okasa. Ayu wano Tuhan Allah. Antara kekayaan dan kesehatan mau apa ibu? Mau kaya atau mau sehat? Kaya. Sehat. Oke, sehat dulu ya. Nah, penting kasih mantra kesehatan dulu. Sika manjali ya. Nah, sika manjali. Ikuti kena Bante. Mantra kesehatan. Mantra kesehatan adalah senyum. Sering senyum. Sering senyum. Senyum sedetik. Sehat sehari. Senyum semenit. Sehat setahun. Senyum sepanjang hari. Apa? Ada yang bilang gila. Sekali lagi. Mantra kesehatan adalah senyum. Sering senyum. Mari kita sering senyum. Senyum sedetik. Sehat sehari. Senyum semenit. Sehat setahun. Senyum sepanjang hari. Oke, ya sehat ya, baik. Satu. Bersikap anjali. Bhikkhu Sangha akan segera meninggalkan ruangan Dhammasala. Umat dimohon untuk bersikap anjali. Ơi, than.เป็นน้ำลายอันพดแล้วมันเฮ็ดยากเปลี่ยนไหมเฮ็ดยากยากแล้วมิกซ์ยากอันนี้